دوستوں آج کے ہمارے ویلاگ میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو یقیناً آپ کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوں گی اور آپ اس کو جاننا بھی چاہیں گے، لیکن سب سے پہلے تو ہم اپنے ملکی حالات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والا یا قریب کی تاریخ کے اندر ہونے والا وہ واقعہ جس نے پاکستان کی سیاست کو یا پاکستان کے بہت سے اداروں کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک گفتگو کی کیفیت جو ہے وہ پاکستان میں رہی۔ پاکستان کے عام لوگ، خاص لوگ، سب لوگ ہی جو ہے وہ پاکستان کے کچھ ایسی چیزیں ہیں پاکستان کی جن کے اوپر جو ہے وہ سوال زیادہ نہیں اٹھاتے، بات زیادہ نہیں کرتے اور وہ جڑے رہتے ہیں۔ اس میں سے پاکستان کی افواج پاکستان کا ایک ادارہ بھی ہے۔ لسبیلا کا واقعہ جس میں پاکستان آرمی کے، پاکستان افواج کے 6 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس شہادت میں صرف اور صرف یہ جوان ہی نہیں اعلیٰ ترین افسران بھی تھے، جس میں کور کمانڈر بھی شامل تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس کاز کے لیے وہ اپنی محنت میں لگے ہوئے تھے وہ تھی سیلاب زدگان کی مدد، یعنی بلوچستان کے بہت سارے نواحی علاقوں کے اندر وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے اور وہاں پہ پاکستان آرمی کس طرح سے ریسکیو کر رہی تھی، لوگوں کو بچا کیسے رہی تھی، اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ خراب موسم کی وجہ سے ایک جگہ کے اوپر آ کے ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس خراب موسم کا نشانہ بن گیا، اور اس ہیلی کاپٹر حادثے کے اندر جو ہے وہ تمام جوانوں نے جو ہے وہ شہادت نوش کی۔ بہرحال سیاسی انتشار جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان کے اندر عروج پہ تھا، اور اس سیاسی انتشار کے اندر جب ہم 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں تو یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ ملک کے باہر سے اور ملک کے اندر سے بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹریگر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اعلیٰ کار لوگ بن رہے ہیں، کچھ معصومیت میں بن رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پرپسفلی جو ہے وہ اس کے اندر بن رہے ہیں۔ بہرحال کٹنگ اٹ شارٹ، لسبیلا انکوائری جو ہیلی کاپٹر کے حوالے سے ہوئی، اور انہی دنوں کے اندر پاک فوج کے اوپر جو جس طرح سے جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر مذموم مقاصد کے ساتھ جڑی ہوئی جو ہے وہ افواج کے جوانوں کے خلاف جو ہے وہ شہداء کے تذلیل میں بھی ون ورڈ کہ جس پہ جو مہم جو ہے وہ کی گئی، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تحقیق رپورٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کی کوئی بھی جماعت منظم طور کے اوپر یا غیر منظم طور کے اوپر جو ہے وہ جماعت کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی مہم کے اندر شامل نہیں ہے۔ اس تحقیق کو جو ہے وہ بہت بہتر انداز کے اندر اور بہت سارے افسران نے سر جوڑ کے جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کی، اور اس کی محنت کرنی بنتی بھی تھی۔ یعنی جب اس وقت کے اندر جب آپ مشکل کے اندر ہیں، جب پہلے ہی جو ہے وہ آپ بہت کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے شہداء کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی بات ہونی جو ہے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل اعتراض ہی تھی۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے بیک لیشز آئیں، مطلب بہت ساری باتیں ہوئیں جس کے اندر خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو اس کا نشانہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کو نشانہ اس لیے بھی کہ پی ٹی آئی جب سے اقتدار سے گئی ہے تو وہ ہر اس طاقتور، غیر طاقتور ادارے یا لوگوں کی طرف جو ہے وہ ایک ناراضگی کا اظہار رکھتی ہے، جو جن کے بارے میں خیال تھا ان کا کہ ان کو پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانا چاہیے تھا، یا یہ جو ایڈونچر ہوا ہے اس کو روکنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن جب وہ اس طرح کی جو ہے وہ میڈیا مہم چلی تو پی ٹی آئی کو اس کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کرنے کا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت عام جو ہے وہ دیکھا گیا، اور بہت سارے ایسے جو ہے وہ شواہد جو ابھی آپ کو ہم جا کے ملائیں گے یا بتائیں گے، جس طرح سے جو فیکٹس اینڈ فگر کم از کم اس رپورٹ کے اندر ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی آپ شیئر کریں گے۔ تو وہ یقیناً جو ہے وہ کہتے ہیں نا، جب کہیں پہ آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، جب دھواں کہیں پہ اٹھتا ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے بھی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا اینی وے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم اور آپ یا بہت سارے لوگ جس طرح سے یہ کہتے بھی رہے ہیں، سوچتے بھی رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے کسی ادارے کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، یا پھر جو ہے وہ عمران خان ہوں، اپنے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کوئی گریوینسز کسی کی ہو سکتی ہیں،
लेकिन कोई भी जो है वो अपने मज़मूम मकासद नहीं रखता जो है वो किसी भी तरीके से किसी इदारे के ख़िलाफ़ मारेगा। तो एनीवे इस रिपोर्ट के अंदर भी यही बताया गया कि ये जो सारा शोधा के पाक फ़ौज के हवाले से जो इसमें प्रोपेगेंडा था, इसके अंदर जो है वो किसी भी जमात की जो है वो कोई ऐसी जमात की शमूलियत नहीं थी। बहरहाल लेकिन इसके साथ साथ में जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए उसमें से देखा गया कि कौन से ऐसे अकाउंट्स है, ख़ास करके ट्विटर को जो ट्रेंड बना रहे थे, तो 580 जो है वो हाईलाइटेड ट्विटर अकाउंट थे, और उनमें से जो है वो तकरीबन 178 जो है वो पाकिस्तान की बड़ी तरीन जमात जो है वो पीटीआई के लोगों के साथ या फिर बिला वास्ता या बिल वास्ता जो है वो जुड़े हुए थे। इसी वजह से जो है वो इसको अब वो किस तरह से जो है वो इसकी इंक्वायरी और आगे जो है वो अनफोल्डेड हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी सोचने का है कि अगर 178 ये थे तो फिर तकरीबन 402 जो है वो और भी अकाउंट है, यानी 580 में से, यानी वो 402 जो है वो किन लोगों के हैं, यकीनन वो और बहुत सारे लोगों के होंगे और उसके फैक्शन फिगर भी सामने आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जाने अनजाने के अंदर बहुत सारे लोग इसके अंदर एसोसिएटेड थे। लेकिन बहरहाल अब जब जाने में जो लोग जो है वो इसके आलाकार बन रहे थे या वो इसको किसी न किसी तरीके से हवा दे रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी कार्रवाई का जो है वो फ़ैसला भी किया गया है। यानी उन इंडिविजुअल्स के लिए, यानी जिनका जिस भी जमात के साथ जो है वो ताल्लुक़ हो सकता है कि इसके अंदर यकीनन जो है वो, जिस तरह से मैंने अभी आपको फैक्ट एंड फिगर शेयर किया है, तो किसी पर्टिकुलर जमात का इसमें ज़्यादा जो है वो लोग भी हो सकते हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया तकरीबन 18 लोग जो है वो भारत से भी जो है वो जुड़े हुए थे, या वो ट्विटर अकाउंट भी थे जो उसको उनके अंदर जो है वो शामिल थे ये सब कुछ करने के लिए। तो बहरहाल ये सारा मामला जो है वो अब क्लोज़ होता हुआ इस कमेटी के अंदर जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो है वो इन्वॉल्व थी और इन्वॉल्व हैं भी। अब भी जब इन सब लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा या उन लोगों को जो है वो तफ्तीश का जो है वो उनके की जाएगी, और यकीनन जो है वो तमाम कानूनी मराहिल से गुज़रते हुए जो है वो उनके ऊपर से तफ्तीश की जाएगी और देखा जाएगा कि इसमें से कितने लोग हैं ऐसे जो ये पर्पसफुली काम कर रहे थे या किसी पर्पस को सॉल्व करने की कोशिश या किसी ख़ास वजह से जो है वो ये काम कर रहे थे और उसके पीछे उनके मकासद क्या थे, और यकीनन वो जो है वो पनिशमेंट के हकदार भी ज़रूर होंगे। अब इस हवाले से जो है वो FIA, ISI, IB सब के लोग जो हैं वो इस कमेटी के अंदर जो है वो शामिल थे, और आने वाले दिनों के अंदर जब इन लोगों के हवाले से जो बड़ा फ़ैसला जो हमारे वीलॉग में हमने आपको बताया भी है किया गया कि वो इन इंडिविजुअल्स को जो है वो जहाँ पे भी ये मौजूद है, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। यकीनन जो है वो शायद आज तो नहीं, लेकिन जब भी वो पाकिस्तान आते हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर भी अगर किसी के बारे में जो है वो इस तरह की तशवीश हुई कि वो पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान की इदारों की सालमियत के हवाले से जो है वो जो लोग गलत हैं और जो पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालना चाह रहे हैं, तो उनको वहाँ पे भी किसी न किसी तरीके से कानूनी तरीके से जो है वो किसी कार्रवाई का जो है वो सामना ज़रूर करना पड़ेगा। सो दोस्तों, कटिंग इट शॉर्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ जो है वो फाइन लाइन ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि घर के अंदर भी नाराज़गियाँ होती हैं, सब जगह के ऊपर होती हैं, लेकिन उस नाराज़गियों के बावजूद भी सभी को हम मजमूई तौर पे हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि उस नाराज़गियों को किसी दूसरे तक अपनी पहुँचाने के लिए जो है वो कहाँ तक जो है वो हमें जाना चाहिए और किस तरह की जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। एक चीज़ जिसके ऊपर हमें बिल्कुल जो है वो नहीं सोचना चाहिए, यानी हमें हमारा माशरा और उससे पहले हमारा मज़हब इसी चीज़ों की तलकीन करता है कि जब तक हमें कोई चीज़ सामने ना आ जाए, हमारे सामने ना खड़ी हुई हो, हम कोई उसके बारे में मफरूज़ा और ग़लत मफरूज़ा तो बिल्कुल भी जो है वो हम तश्कील नहीं दे सकते। और सुनिए, अगर बात अगर उन लोगों की हो, उन लोगों की, वो लोग जो अपनी कुर्बानियाँ अपने सरों के ऊपर लेके खड़े हैं या उनकी फैमिलीज़ जो है वो अपने कंधों के ऊपर उठाए हुए हैं, अगर उनके ऊपर जो है वो कोई हल्की सी उंगली भी उठाए या सोचे भी, तो सोचिए कि उन लोगों की क्या हालात होंगे और किस तरह से वो जो है वो रिएक्ट करेंगे या सोच रहे होंगे कि जिस मुल्क के लिए या जिस मुल्क के लोगों के लिए जो है वो उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं, और उनका जो है वो फीडबैक या उनका जो है वो चाहे उनमें से कोई भी हो, थोड़े से भी चाहे लोग क्यों ना हो, यकीनन जो है वो हमें यकजा होके हमें उनकी सपोर्ट ही बनना है, उनको अपने माथे का झूमर ही बनाना है। तो दैट्स अ सिंगल मैसेज। आइए अब हम एक और जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान के मजमूई तौर पे
अक़वाम आलम के अंदर अमन के हवाले से किरदार के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो सर फ़हरिस्त है दुनिया भर में, जहाँ पे भी अमन मिशन होते हैं वहाँ पे पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स जो है वो वहाँ पे जाके अपना काम सरअंजाम देते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि जब भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए पाकिस्तान उसमें अमन का दामन जो है वो ना छोड़े, चाहे हमसाया ममालिक हों या दुनिया में कहीं और भी हो। तकरीबन हर जगह के ऊपर पाकिस्तान ने अपना इसी तरह का किरदार जो है वो अदा किया है। माजी की गलतियाँ चाहे आपके इर्द गिर्द ज़रूर घूम रही हों, लेकिन हाल का ठीक होना बहुत सही है, और यही जो है वो उम्मीद और रोशनी की निशानी भी है। पाकिस्तान ने इस उम्मीद को जो है वो कभी अपने से दूर नहीं जाने दिया। पाकिस्तान ने अपने साथ ही भारत के साथ भी इसी तरह के इक़दाम किए। अभिनंदन का वाक़या तो किसी को भूला नहीं होगा, यानी पाकिस्तान ने अभिनंदन को भी जो है वो भारत को इसीलिए वापस कर दिया कि वो एक अमन का जेस्चर जो है वो देना चाहता है। पाकिस्तान कभी भी ख़्वाह नहीं है कि वो जंग लड़े या फिर जो है वो लड़ाई करे। पाकिस्तान जो है वो मोहब्बत, प्यार और अमन के साथ जो है वो बहुत सारे मामलात को लेकिन अपने वक़ार, अपनी इंटीग्रिटी और अपने मुल्क की सालमियत के ऊपर जो है वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन आइए हम आपको उस वाक़े की तरफ लिए चलते हैं जो कि 9 मार्च से जुड़ा हुआ है। 9 मार्च को पाकिस्तान के मियाँ चन्नू के इलाके के अंदर भारत की तरफ से आया हुआ एक मिसाइल, जो उस वक्त समझा जाता था कि शायद एक कोई ऐसी डिवाइस है या फिर जो है वो कोई ऐसी ममनू चीज़ है जो कि भारत की तरफ से आई है। लेकिन बहरहाल जब भी इसको अनफोल्ड हुआ तो ये ब्रह्मोस मिसाइल था जो कि भारत और रूस के ताउन से बना है। ये वो मिसाइल था कि जो कि जौहरी हथियार को भी कैरी करने के काबिल होता है, और ये जो मिसाइल है ये गलती से भारतीय फ़िज़ाइया के कुछ लोगों की गलती की वजह से जो है वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो है वो आ गया। इस मिसाइल के अंदर क्या क्या सलाहियत हैं, यकीनन जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जौहरी चीज़ों को भी जो है वो ले जा सकता है, तो फिर जो है वो इसका मतलब है कि ये यकीनन एक ख़तरनाक जो है वो पाकिस्तान के इलाके में जब ये मिसाइल जो है वो गिरा, पाकिस्तान ने बहुत ही वाइसनेस का जो है वो मुज़ाहरा किया। बैनुल अक़वामी क़वानीन को देखते हुए या फिर जो है वो अपने मुल्क की सालमियत के हवाले से जो है वो, जो हमेशा ही पाकिस्तान अपना रहता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को अपने हाथों में रखते हुए पाकिस्तान ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, और इसी तरह से भारतीय नाज़िमुल उमूर को बुला के जो है वो बहुत सारे सवालात भी उसके सामने रख दिए, और दुनिया भर में जो है वो इस मामले को उठाया कि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ जो हैं वो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है, और दुनिया भर के जो कवानीन हैं एयर स्पेस के उसकी भी जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी है। पाकिस्तान उस वक्त अगर चाहता था किसी भी तरीके से जो है वो बहुत बेहतर बदला ले सकता था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ देर पहले भी पाकिस्तान ले चुका। आपको याद होगा वो वाक़यात कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान के ने भारत के अंदर जाके जो है वो अपने से वापस भी आए, और वहाँ पे भी जो है वो जाके मिसाइल गिराए, और वो वाक़या जो भारत जब उसके बाद जो है वो भारतीय फ़ौजी को भी जो है वो अभिनंदन को भी जो है वो उतार लिया पाकिस्तान की सरज़मीन के। तो बहरहाल ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर अभी हमें जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि अभी हम इस पर्टिकुलर वाक़े के हवाले से बात करते हैं। इस हवाले से एक कमीशन भी तश्कील दे दिया गया, अदालती इंक्वायरी जो है वो भारत के अंदर जो है वो डिफ़ाइन की गई। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने जो है वो बहुत सारे ऐसे सवालात जो है वो भारत से पूछे, यानी अगर ये मिसाइल था तो ये कैसे फ़ायर हो गया, इस फायर होने का नतीजा जो है वो क्या क्या कुछ हो सकता था, इस फायर होने की वजह से जो है वो क्या जो नुकसानात जो है वो हो सकते थे, इसके बारे में जो भारत ने जो है वो हमें इत्तला क्यों नहीं दी। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो सवालात किए गए, मिसाइल हादसाती तौर पर फायर से निमटने के लिए होने वाले इक़दामात को अपनाया गया तरीक़ाकार, और ख़ास तौर पर मज़कूरा वाक़े के हवाले से इक़दामात की वजाहत की जाए। ये पाकिस्तान ने जो भारतीय नाज़िमुल उमूर से सवालात किए कि इनके जवाब दे रहे। पाकिस्तान की हदूद में गिरने वाले मिसाइल की किस्म और तफसीलात की वजाहत करें। हादसाती तौर पर फायर होने वाले मिसाइल का फ़िज़ाई रास्ता और पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ, इसकी वजाहत की जाए। क्या भारतीय मिसाइल मामूल की मेंटेनेंस के दौरान फायर हुआ के लिए तैयार रखे जाते हैं, मामूल की मेंटेनेंस के दौरान फ़ायर होने के लिए तैयार रखे जाते हैं। मिसाइल के हादसाती तौर पर फायर होने के बारे में भारत ने पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पे आगाह किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी अगर ये ऐसा हो गया था
تو اس سے پہلے کہ پاکستان خود اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، خود کیوں نہیں انہوں نے کر دیا جن سے یہ غلطی ہوئی، اور پاکستان کی جانب سے اس کا اعلان کرنے اور وضاحت طلب کرنے تک کیوں انتظار کیا؟ ایگزیکٹلی وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہے۔ وضاحت کی جائے کہ میزائل مسلح افواج کے تحت تھا یا چند ناتجربہ کار عناصر نے اس سطح کی نااہلی کا مظاہرہ کیا۔ اس سے قبل بھارت نے بیان دیا تھا کہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ بھارتی وزارت دفاع نے بتایا تھا کہ واقعے کی تحقیقات کا حکم جو ہے وہ ہم نے دے دیا تھا۔ یہ اس سے پہلے جو ہے وہ باتیں سامنے آ چکی تھی، لیکن پاکستان کے یہ سوالات جو تھے اس نے بھارت کو ایک مشکل میں ڈال دیا، اور بہرحال ایک انکوائری کے بعد جو ہے وہ فائنلی یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، یہ بتایا گیا کہ 3 افسران بھارتی فضائیہ کے جو ہے وہ ان کو برطرف، معطل اور ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس میزائل کے غلطی سے پاکستان میں فائر ہونے کے رسپانسبل جو ہے وہ قرار دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی اس معاملے کے اوپر گہری نظر ہے، اور پاکستان کی یقیناً افواج اور وہ پاکستان کی سالمیت کی جو ہے وہ ایک طرف تو جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور یقیناً جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار رکھے گی۔ سو دوستو، اس حوالے سے ہماری اور آپ کی بات چلتی رہے گی، لیکن پاکستان کی جو امن کی خواہش ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، اور پاکستان ہمیشہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ تو فائنلی جو ہے وہ پاکستان اپنے اس 9 مارچ کے واقعے کے بعد اس جگہ کے اوپر آج پہنچا ہے کہ جہاں پہ پاکستان نے انڈورس کی، بھارت نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ جو ہے وہ غلطی سے جو ہے وہ یہ میزائل جو ہے وہ فائر ہوا، اور یقیناً جو ہے وہ ان کے لیے آج ایک مشکل لمحہ اس طرح سے ضرور ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ان سے بہت سارے سوالات جو ہے پوچھے کیے جا رہے ہیں، اور ان کی پروفیشنل کیپیبلٹیز کے اوپر بھی یہ سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑے کر گیا ہے۔ تو دوسری جانب پاکستان کی افواج اور پاکستان کے اداروں کی پروفیشنل کیپیبلٹیز کی اس میراث کو بھی یہ انڈورس کرتا ہے کہ پاکستان از ون آف دا بیسٹ فورسز آف دا ورلڈ۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تھینک یو فار واچنگ، ہمارے ساتھ رہیے۔